الحمد لله الذي وفق من أحبه لطاعته واتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلى ذكره في حياته وبعد مماته كل من اتبع حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صاحب هذه الحولية المباركة ممن أعلى الله ذكره في الدار الدنيا ودار الآخرة، وجعل قبره روضة من رياض الجنان وروح فعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وخلف عليه وعلى فيه في أولاده وفي أحفاده وفي أصباطه بالخير والبركة إلى يوم الدين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekak dima Allah Subhanahu wa taala ngompolaki kaulasan panjenengan etapat kak dintoh tidak terkecuali karena cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga cinta kak dintoh terjalan kula sang sampean akompol sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalaban perinakatan haul seeholaki sa untuk almarhum Haji Abdul Rauf kadin semoga kuburna kadin totati kuburan se terak mencorong ben termasuk orang-orang teti orang-orang penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. فإن بالتعلق بأهل السر يظهر للإنسان السر، وبالتعلق بأهل النور يقذف الله النور في القلوب بواسطة نور الأنوار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور متصل بنور الأنوار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر أولياءه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف في الدنيا ولا خوف في البرزخ ولا خوف في الآخرة. ومن تعلق بأهل الأمان أمن في الدنيا وفي الآخرة. الله يجعلنا وإياكم من الآمنين في دار الدنيا وفي دار الآخرة يا رب العالمين. Bersaungkuna orang-orang seta'aluk seagantong senyampung kalaban orang sesama ada Allah Subhanahu wa taala, orang separingi cahaya sang Rasulullah sang Allah Subhanahu wa taala, orang kak ditobekal paring cahaya terjukan akompol sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagi juga orang semak ada Allah Subhanahu wa taala, orang kak itu tak bekal sedih dan juga tak bekal takut karena ketakuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sehadir kak dintoh paring cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turjan parina ridho sang Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام البوصيري في همزيته: إذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء، من جالس الأولياء من خدم الأولياء والعلماء العاملين لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فإن رؤيتهم سعادة، صحبتهم سعادة، وخدمتهم عبادة. والله يجعلنا وإياكم من الموفقين لمحبة الصالحين، ويجعلنا وإياكم في زمرة في عافية، كما قد وقع لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو ناظر في بعض طريق في سياحته ومعه مريديه، إذ تعرض إليه أصحاب القرية قال: يا إمام، إن في هذا القبر نسمع كل ليلة صوت شخص يعذب صياح حتى ينزعج أهل القرية. فقال: من صاحب هذا القبر؟ هل بدأ حضر درسي؟ قال: لا. هل بدأ زارني؟ قال: لا. قال: كيف؟ هل بدأ رآني؟ قال: لا، لكن مرة رآك تمشي وعليك الموكب. فقال: هذا قدر من أطاع الله في الدنيا ومقامه في الدنيا، فكيف مقامه في يوم القيامة؟ فقال الإمام عبد القادر الجيلاني: وجبت له الشفاعة. فذهب إلى قبره ولا زال يتوسل إلى الله بالشفاعة فيه حتى رفع رأسه مبتهجا
فرحا فقال الحمد لله شفعنا الله فيه. فمن ذلك الحين لم يسمع أهل القرية صوت من يعذب في ذلك القبر. ببركة ماذا؟ ببركة تعظيم الصالحين، محبة الصالحين. الله يجعلنا من الصالحين ومع الصالحين، ويصلحنا ويجعلنا صالحين بجاه سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Imam Al-Qusairi ada bagi bahwasanya orang yang tulis senang di Allah Subhanahu wa taala, maka ku laku orang kata iyo dien ban bekto maten juga dia senang di Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah saya cerita lagi dalam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bersetong tisah kak dinto pada orang wafat. Orang setah ketika setah seteja penduduk tisah kata miring kuburan kak dinto cereng. Acereng, seksa habi Allah, sibik sahbi para malaikat. Ketika ngadu dah Syekh Abdul Qadir Jailani, orang kak dinto seilm kubur kak dinto acereng. Faqala Syekh Abdul Qadir Jailani, beda apa? Mi pas acereng. Padahal orang kak dia taat, itu baki bada ziarah, bada duaki. Faqala la, tak ada ziarah, tak ada duaki. Tapi pantas orang kak dinto oleh syafaat orang soleh, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani kak dinto aziarah ada orang saya wafat kelak, doa ada Allah, munajat ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan basyirah, memberikan kabar gembira bahwasanya orang kak dinto apa seborah bi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang saya wafat kelak kak dinto oleh surga dari Allah, oleh nikmat kubur dari Allah, karena akumpulah oleh syafaat orang-orang soleh. Alhamdulillah gula pancenang tepat kak dinto ketemu kalaban orang soleh terjugan orang alim. Alhamdulillah. ومن هو الصالح؟ الصالح من قام بحقوق الله وحقوق عباد الله سبحانه وتعالى، استقام على المنهج القويم وعلى الطريق المستقيم حتى لقي الله سبحانه وتعالى، ذاك هو الصالح. الإنسان يعطى الصلاح متى؟ إذا نوى أن يكون من الصالحين يوفقه الله لأسباب الصلاح. فلا بد أن تنوي بخاطرك وتعزم بخاطرك، وأول قدم لسلوك طريق الصلاح هو التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، تندم على ما مضى وتعزم على أن تبدل سيئاتك الماضيات بحسنات جديدات. Sehingga ada buat kesan Habib kak dinto ma huwa soleh, panis pasir orang soleh kak dinto, orang seguna, orang setepa ongku semua ada Allah Subhanahu wa taala. Ada bagi orang soleh kak dinto orang senegaaki hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa saya perintah bi Allah Subhanahu wa taala, menjuali segala larangan-larangannya. Torjukan apa? Torjukan anagaaki hak-hak kepada manusia, pada makhluk, tak saling nyakein, tak saling mencaci, tak saling memaki, ban kotu alung polong roster-roster. Sehingga orang pertama utama cara atau berjalan pertama untuk menjadi orang bagus, orang soleh kak dinto at-taubah ila Allah, tobat da Allah Subhanahu wa taala, abali da Allah Subhanahu wa taala, ben ajawaki larangan-larangan tusa-tusa seelakoni sebelum-sebelumnya, ben abali da Allah, munajat da Allah Subhanahu wa taala. وهذا خير ما نستقبل به رمضان بالتوبة النصوح، بأن يبرئ نفسه من كل مظلمة ويطلب الحلم والمسامحة من آذاه، لأن التوبة لا بد فيها من ندم وإقلاع وعزم على أن لا يعود، وتبرئ أهل الذمم من حقوق الآدميين. فإن اجتمعت هذه الشروط فتلك توبة نصوحة، فيسأل الله أن يثبته عليها ولا يعقبها نقب. فإن وقع في ذنب جديد جدد توبة جديدة، لأن الذنب الجديد لا ينقض التوبة القديمة. Ada apa kira boleh gula sampai kat dinto sekejap akik
bakal ketemu bulan Ramadan, bulan sekeramat, sebarokah, setotak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula sang sampean kudu siap-siap untuk tajdid, untuk membarui taubat kita. Kezaliman kak dia tu jawaki bi sampean, kecubaan kau tu jawaki bi panjenengan. Sehingga gula sang sampean dalam taubat kak dia tu kau tu memenuhi persyaratan supaya taubat kak dia tu jadi taubat nasuha. Taubat saya terima bi Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kata an-nadam. Pertama kak dia tu kau tu nyesel kalau bantu tak tu saya kelakoni. Baik saya jahar, baik saya terang-terangan atau diam-diaman. Saya nombor dua, kau tu berniat ongko tidak melakukan, tak ngelakoni dosa-dosa saya ampun pun lebat kak dia tu. Bantor cukan azam panjenengan niat ongko untuk abali da Allah Subhanahu wa taala. Bancukan nyoon saporah de orang-orang seampun edolimi bi gula sareng panjenengan. Al-mu'min yafrah idza zada fi dinihi wa ta'atihi wa yahzan idza waqa'a في مخالفة ذاك لأن نور الإيمان في قلبه. نور الإيمان يجعله دائما يندم إذا وقع في الخطأ. فإذا نستقبل رمضان بنظافة القلوب حتى ينظر إليها علام الغيوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأعمال، إنما ينظر إلى القلوب. إذا وجدها طاهرة سكب على تلك القلوب الطاهرة الخيرات والبركات. فلهذا ينبغي لنا أن تطهير قلوبنا، لا نحمل لمؤمن غش ولا ضر ولا حقد ولا حسد، بل نحسن الظن بالواحد الأحد وعلى قدم الاتباع للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan kak dia tu jenazah kak dinto seneng kalaban mana biduriyana kak dinto atau berkeluarga ngelakukan perkara-perkara bagus. Sehingga dalam bulan Ramadan kak dinto pertama kali saya ongku utama dalam melangkah masuk bulan Ramadan untuk mempersehateh gula serang panjenengan. Karena Allah Subhanahu wa taala la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum. Allah kak dinto tak aceling ke badan panjenengan. Cuba dengan panjenengan, sokina panjenengan, miskina panjenengan, tapi Allah Subhanahu wa taala kak din tu ajling de ateh gula serang panjenengan. Sehingga mana bi ateh gula serang sampean kak dia tu bersih dari hasud, dengki, iri hati, cuba ateh selain kak din tu, maka ateh gula serang sampean perang iman kecemperan serang Allah Subhanahu wa taala bancukan norok lelampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الاستقامة في الدين هي أعظم كرامة يمشي عليها الإنسان. الاستقامة على طاعة الرحمن والاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى. ييسر الله لك الأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية. لو استقمت على تلاوة القرآن وطاعة الرحمن وذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فترى أسباب الرزق تتفتح لك في الظاهر وفي الباطن. Istiqamah dalam agama Allah, dalam taat Allah Subhanahu wa taala, terus-terusan taat Allah Subhanahu wa taala, kak dinto lebih bagus dari 1000 keramatan. Sehingga ada bagi orang seistiqamah dalam taat Allah Subhanahu wa taala, ongku munajat, maca Al-Quran, sambung dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kak dinto rezekinya bakal buka bi Allah Subhanahu wa taala ban pegempang rezeki duniawi ban akhirat. Sehingga dalam kunci kak dinto dalam rezeki ketaatan dak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga madi beribadah orang nikah kunci rezeki nah bang rezeki toto bi Allah Subhanahu wa taala pandur, maka kutu aceling dak napa tu ada sampean da Allah Subhanahu wa taala, dak napa hubungan sampean da Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa min asbabi jalbiris, sebab rezeki kak dinto nam ke masuk dak panjenengan, semak dak panjenengan bang rezeki buka bi Allah Subhanahu wa taala, tak ada sampean da Allah Subhanahu wa taala ban sampung sampean da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت الأمطار في وقت من الأوقات، فجاء الصحابة يشتكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
شح الأمطار وقلة الأرزاق. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقام في أصحابه وجمعهم وخطب فيهم، يخطب فيهم، فقال: إنكم تشكون من شحة الأمطار وقلة الأرزاق، وإن لكم رب سبحانه وتعالى، وإن لكم رب سبحانه وتعالى أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة. فعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء يسهل به الله الأرزاق، فقال: قوموا وادعوا الله سبحانه وتعالى. ماذا نقول؟ قال: يا رسول الله ماذا نقول؟ كيف ندعو؟ قال: قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. فقالوها الصحابة، فقال سيدتنا عائشة: فما لبثوا إلا يسيرا حتى نزلت الأمطار وكثرت الأرزاق ببركة ذكر الله العزيز الواحد القهار الذي علمهم إياه النبي المختار محمد sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, diceritakan dalam zaman sahabat sanak Sayyidah Aisyah Kak Dinto bahwasanya ojen tadi krontoron rezeki sempat bi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ngadu dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak napa ya Rasulullah, mi tempat Kak Dinto nikah rezeki totop ben ojen tadi krontoron. Majapun Rasulullah maka ibalai, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malai pakon kum kaki doa da Allah munajat perintah da Allah Subhanahu wa taala, karena setuju Kak Dinto dari Allah, saya nutup juga Allah, sehingga sahabat Kak Nabi Rasulullah pakon soro untuk minta munajat ongku da Allah Subhanahu wa taala. Pas atanya sahabat napa doa napa saya pi badan kaula Kak Dinto sedaja doa kida Allah Subhanahu wa taala. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah doa Kak Dinto, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah, innallaha yaf'alu ma yurid, innallaha waniyyun wa nahnul fuqara. Allahumma antal ghani, Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Sehingga ketika sahabat Kak Dinto macah doa ongku munajat Allah Subhanahu wa taala, seketika itu ojen se abit ta ojen patoron bi Allah Subhanahu wa taala, rezeki se toto beng labang rezeki sahabat ya toto saja nikah buka bi Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat ben ta'alluq ke sampung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban doa da Allah Subhanahu wa taala. Allah يعلم بحاجة العبد ويعلم ما في قلب العبد، لكن يحب الله سبحانه وتعالى من العبد أن يظهر تذلله وافتقاره واضطراره له سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الإمام الحداد: فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. Dia bagi makhluk manusia Kak Dinto kebulan Allah ni kan mesti paling kesulitan odik ni mesti dak nikah bade babanya tas, tapi Allah Subhanahu wa taala juga napa maring solusi doa minta ke dak sengkok, sehingga Habib Abdullah Haddad ada bagi bahwasanya Allah Kak ditimadi, Allah Kak Dinto napa tiang badan kaula ka kerompekan kekembangan badan kaula, kecembaran badan kalau baik secara ukhrawi duniawi Kak Dinto gantung akidah Allah Subhanahu wa taala. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة الدعاء. ما فتح الله سبحانه وتعالى بابا لعبد بابا في الدعاء إلا وفتح له بابا إلى الخير، فحرص على الدعاء دائما. وأعظم وسيلة في قبول الدعاء الصلاة،
على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu doa kadin teke ibadah sehingga napa pokoknya doa ada Allah Subhanahu wa taala karena cuman makin kadin to banyak orang kesulitan seruwet sompek dunia akhirat tapi abu dabu to tanda doa ada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa nikah epakon ongku antara ateh ben lesan kudu sambung ben hanya lesan to otabate lesan sarang ati nyampung akidah Allah Subhanahu wa taala doa ongku da Allah mintongku da Allah Subhanahu dunya benta akhirat benta terserah panjenengan tapi enggak ketika gule sang sampean doa ongku khusyuk ben cek sampai gule sampean ketika doa kadin toh cek lepas selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek lepas untuk akan tongaki doa gula sang sampean dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيتحرى الإنسان أوقات الإجابة خصوصا الثلث الأخير من الليل فإن في كل ليلة ساعة يستجاب فيها الدعاء ينادي منادي الحق هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب فأعطيه ما طلب في كل ليلة من ليالي الأعام فكيف في رمضان فهي من المغرب إلى الفجر تستجاب فيه الدعوات هذا في كل ليلة من ليالي العام فاحرص أن تكون من الداعين في تلك الساعة إن كان لك حاجة إلى مولاك فقم وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبيبه ومصطفاه وأحرص على أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وسيلة في استجابة الدعوات وغفر الذنوب والخطيئات. Ada bagi bahwasanya setiap benglabang saya tutup sapa-sapa seorang doa minta benglabang kala kada itu buka bi Allah pasti bakal buka bi Allah Subhanahu wa taala. Bantur jogan ada bagi seyogyanya seorang muslim kadin toh kotu aja gah bekto saya kadin pa bekto kado ongku mustajab doan terutama ketika akhir-akhir para subuh tengah-tengah malam kadin toh karena apa karena tengah malam kadin toh Allah memperhatikan kabulana pada Allah Subhanahu wa taala han min mustaghfirin han min sailin tang kabulah tang makhluk ebak to setira temin tak sengkok pin nabi sengkok jaban Allah Subhanahu wa taala bada orang sesake minta baras baras sabi engko sebab bada orang kak dinto sebenya tusah nyoon sapora ka sengkok ebak to kak dinto yani bak to sahur bak to akhir-akhir para sepuh kak dinto maka bingkok bakal sapora nikah napa dabun Allah Subhanahu wa taala bantor cukan gula sang sampean ketika doa cek sampai nih ke laki salawat dak kanjeng Nabi Muhammad di awal doa salawat dak kanjeng Muhammad di akhir doa panjenengan cukan dak salawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena wasilah untuk menembus langit menuju dak Allah Subhanahu wa taala kak dito salawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. احرص على أسباب البركة وأوقات الاستجابة فكثير من الناس يشتكي من قلة الرزق لا وهو سبب في ذلك لأنه ابتعد عن أسباب البركة فمن أسباب البركة عمارة بعد صلاة الصبح إلى الإشراك بطاعة لله سبحانه وتعالى فالذي ينام ويقول ما عندي رزق لأنه هو صد باب الرزق عن نفسه وأرزاق العباد كما قال سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم توزع فيما بين الصبح والإشراق فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة قومي واشهدي رزقك فإن الله يقسم الأرزاق في هذه الساعة. Ada bagi bahwasanya gula sang sampean kak dito kutu memperhati keberkatan bakto mustajabah. Dalam semalam kan pada bakto mustajabah. Saya kadi melangi ibu kabi Allah Subhanahu wa taala. Bentor cukan gula sang sampean kak dito ceusaaki dalam untuk keberkatan rezekian panjenengan. Keberkatan odi gula sang sampean kak dito asopu berjamaah. Cek tedung lastaren sopu je. Anapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak Sayyidah Aisyah
mangken kado setia jaga, yakni antara subuh lastan sholat subuh sampai matahari terbit kak dinto usaki cek tedung karena bekto kak dinto rezekin Allah Subhanahu wa taala ebekaki dek kabulan Allah Subhanahu wa taala bentor juga asaren lastaren subuh kak dinto kewaris misken sehingga gula sang sampean dalam bekto kak dinto usaki cek sampai asaren ongko aja gah waktu kak dito bencukan doa ada Allah Subhanahu wa taala. وكل بيت تقام فيه الصلاة ويذكر فيه الرحمن يوسع في رزقه وتشيع المحبة والمودة في ذلك البيت. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. هذه أعظم وسيلة لتسهيل الأرزاق الحسية والمعنوية. Sehingga kalau sang sampean ketika melakukan keberkatan kan dito terutama sholat taat Allah Subhanahu wa taala maka aroma gelak dito bakal epatoran rahmat keberkatan dari Allah kecembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adabu da Sayyid Abi Hurairah mur soro keluargan kakek anan kakek binina kakek tretan kakek surah bejeng anapa mun kakek nyoro anan kakek keluarga abejeng pas abejeng maka Allah bakal notak rezekin kebeen kesampian kak dinto min haitsu la yastat tanpa disangka-sangka. والرزق ليس المال فقط أقل أنواع الرزق المال هناك أرزاق أعظم من المال رزق العافية أن يرزقك الله ابنا بارا مطيعا متقي لله صالحا أن يرزقنا المودة وسكينة بين أهل البيت الواحد أن يرزق الزوج زوجة صالحة والزوجة زوجا صالحا هذه من أعظم الأرزاق التي يهبها لعباده سبحانه وتعالى. Rezeki kak dito saya paling kene nika harta, PC, tanah, rumah nika paling kene. Bade rezeki banyak rezeki kak dito selebih tek kak dito kesehatan gula sang sampean zahiran wa batina sehingga dalam kesehatan gula sang sampean bisa sujud da Allah bisa ruku da Allah Subhanahu wa taala bisa munajat da Allah Subhanahu wa taala terjukan termasuk rezeki se raja kak dinto andi anak ota begula sang sampean dadi orang soleh andi bini se soleha andi anak bini se soleha sehingga apa sehingga ilmu Roma kak dito keberkatan kak dito beda muncul karena kata gula sang sampian sampung sampian da Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ينبغي لكل لكل أب أن يعتني بتجهيز الولد الصالح لكي تقر عينه في الدنيا ويسعد به في يوم القيامة ويبقى ذكره حسن بابنه الصالح بعد مماته. Ada baki Rasulullah ada baki mun bada orang mate mun bada setong orang mate kak dintoh setujan terputus amalan kecuali telo pertama sedekah jariyah nomor dua kak dintoh ilmu saya manfaat nomor 3 kak dinto anak saya soleh sehingga gula sang sampan betul-betul memperhatikan ongkong perhatiaki anak gula sang sampan kak dinto de napa anak gula sang sampan tadi anak saya soleh engki gula sang sampan odi itunya kak dinto 70 tahun 70 tahun lah sekarang itu masuk kau pun sampai jutaan tahun saya bagi kecuali anak sehingga anak kak dinto investasi akhirat yang dimana sampean wafat ni keteti jalan sampean oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala sehingga mumpung gula sang sampean ke hiodi perhatiaki anak kak dinto pelajaran agama na sholat tidak napa bagaimana anak kak dinto tercetak menjadi anak sesoleh tersoleha. لماذا يكون الابن صالح؟ بتعليم شرع النبي محمد، قرآن النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ارتبط قلب الابن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون صالحا لخدمة الله وخدمة أبيه وخدمة أمه.
ويكون بارا بآبائه وأمهاته في حياتهم وبعد الممات. Dek napa carana gula sang sampean Kak Dinto bisa mencetak anak sesoleh? Kak Dinto saya pertama dan paling utama belain anak Kak Dinto tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Dek napa adab-adab Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, odi Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi anak Kak Dinto ampun seneng dak Nabi Muhammad, beragentong ta'alluq dak ajaran-ajaran Nabi Muhammad, panika dadi anak sesoleh. Bentujukan ketika dadi anak soleh, maka teti celana becerna ring sepo Kak Dinto baik edunya to juga neng akhirat. فالبر بالآباء والأمهات بعد الممات أن تدعو لهم وتستغفر وتتصدق عنهم وتهب لهم شيء من أعمال الصالحات، فإنها تصل إليهم كهدايا، مثل ما أنك أنت تفرح بالهدية إذا أحد أهدى إليك، كذلك هم يفرحون بهذا وتصل إليهم كالجواهر والدرر فيفرحون بها فرحا كثيرا، لأن الميت ما يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى لباس، لكن يحتاج إلى حسنات. فخير ما تبر به آبائك وأمهاتك وآبائك وأجدادك بعد الممات هو أن تهب لهم من الأعمال الصالحات وأن تزورهم وتترحم عليهم وتتصدق عنهم. Bahwasanya manabi orang sepuh gula sang sampai napon wafat pada bi mangken saya kholaki Kak Dinto dak napane sopaja reng sepuh gela Kak Dinto mbak gela Kak Dinto seneng engki kalaban sedekahin sedekahin otabe maca yasin selawat pada bi panjenengan saya mangken Kak Dinto sehingga berada panjenengan memperingati haul maca yasin sedekah areng bareng untuk bekesepo Kak Dinto pasti orang saya wafat ni keseneng. Nah pedepak mesti depan senang, bahkan orang saya wafat kan tak butuh makan, tak butuh minum, bahkan Nabi orang Kak Dinto saya wafat beri hadiah ya emas setunya Kak Dinto kita kereporon hanya seekar pagi Kak Dinto doan panjenengan sedaja berlaku bagus sesampian lakon bagus sesampian nak foto Kak Dinto tong ada panjenengan da Allah Subhanahu wa taala bagus dak sama tretan bagus tetanggaan bagus sama-sama napa paman ponakan bagus bareng akor Kak Dinto dadi senengah orang bengesepo se wafat Kak Dinto. Faqad qala sallallahu alaihi wa sallam irhamu mautakum bis-sadaqah fala ashad 'ala al-mayyit min al-lailati al-ula faman lam yajid فليصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسي وسورة الهاكم وعشر من الإخلاص ثم إذا سلم من الصلاة يقول اللهم إني صليت هذه الصلاة وأنت تعلم بمقصودي اللهم أوصل ثوابها إلى أبي إلى أمي إلى أخي إلى صديقي فيبعث الله سبحانه وتعالى 1000 ملك مع كل 1000 ملك مع كل ملك من الألف نور وهدية إلى ضريح ذلك الميت يؤنسونه إلى يوم القيامة. Masya Allah. Beliau ada waki irhamu mautakum bisadaqah kenisret orang saya wafat Kak Dinto baik keluarga panjenengan tetanggan panjenengan bisadaqah kalaban sedekah mana bi tak bisa sedekah nika beliau nika termasuk keistimewaan nah gula kipurnginding juga Kak Dinto. Beliau Kak Dinto ada bagi bejeng panjenengan rokaat pertama maca Fatihah terus ayat kursi rokaat kedua Fatihah ayat kursi ألهاكم التكاثر وعشر من الخلاص rokaat asalnya كله في ركعتين sama. yang pertama baik kedua kata maca Fatihah bi alhaakumut takatsur nik alhaakasa آية الكرسي ألهاكم التكاثر rakaat pertama Kak Dinto maca Fatihah pertama kedua kan maca Fatihah ayat kursi pas maca alhaakumut takatsur ketika sampean maca lastar assalamualaikum subhanallah ya Allah pada Pak Aki Allahumma shalli Muhammad pada Pak Aki kenceran salat badan kaula Kak Dinto dek ring sapa badan kaula fulan bin fulan anak badan kalau fulan bin fulan mato badan fulan bin fulan eda waki mana bi Kak Dinto ilakonin bi panjenengan
maka pada seebu malaikat bakal masuk dak kubur orang saya maksud kak dito. Ni kenapa? Ni bercahaya ban hadiah sehingga apa? Sehingga orang saya kubur kak dinto seneng ketika ikut seneng jumper kubur sampai hari kiamat. في كل ركعة من ركعتين آية الكرسي ألهاكم التكاثر مرة والإخلاص 10 مرات. Di dalam kipuru kak dito macam penyaman solat 2 rakaat, saya pertama habis kedua kak dito maca Fatihah, terus maca ayat kursi, terus maca alhaakumut takatsur, terus maca al-ikhlas 10 kali. 10 kali. Mana bi empen ngelakonin kak dinto pas doa, ya Allah pada baki kenceran solat badan kau lekela kak dinto dak fulan bin fulan, maka seribu malaikat masuk kubur. Mun lampun seribu malaikat masuk kubur aman orang saya dalam kubur kak dinto. Faqala sampai hari kiamat paling keamanan bi Allah Subhanahu wa taala. Al-insan ma ya'rif qadr walidayh illa ba'da an yakbur wa yatazawwaj wa yulad lahu ya'rif qadr walidayh وأهمية البر بالآباء والأمهات لأن من بر بآبائه وأمهاته في حياته سخر الله له أبناء صالحين يبرونه في حياته وبعد مماته. Dan bagi kak dinto termasuk salah setong empen bagus dak ring sepuh. Mana bi pancenengan kak dinto bagus dak ring sepona baik dunia akhirat maka Allah bakal maring rezeki. Kalau ben apa? Kalau ben anak-anak pancenengan kak dito bekal berarti anak soleh tor soleh ajukan bentuk teacher dan pancenengan kecemperan atau berkesenang dalam kubur bancukan dalam odin pancenengan. وأعظم سبب في صلاح الأولاد هو الدعاء وكثرة الدعاء لهم بالصلاة فإنك تصادف باب العرش مفتوح فيستجاب لك فيصلح الله لك أولاد ولا تدعو عليهم لأنك إن دعوت عليهم سارعت في إفسادهم. Ada bagi kak dinto mana bi cemta cuma cara paling tepat untuk mencetak anak bagus kak dinto doa ki anak kak dinto paling bagus mana bi aduan sampean anan panjenengan fi salat dalam sujud panjenengan dalam salat sampean doa ki anan panjenengan cek sampai keluar dalam lisan sampean debu coba anan panjenengan doa coba anan panjenengan karena mana panjenengan debu coba anan panjenengan ngocak nakal misalnya nika maka teti jeuleun anan sampean bekal teti rosak gara-gara doaan panjenengan. جاء رجل عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني قال سيدنا علي كرم الله وجهه هل دعوت عليه؟ قال نعم من كثر ما يؤذيني دعوت الله عليه فقال أنت أفسدته لأنك دعوت عليه بدل ما تخرج الدعوة عليه اخرجها له بنية الصلاح فيصلح لك ويصلح له لله سبحانه وتعالى بدعوة صالحة ربما يغضب الأب وتغضب الأم من أذية الأبناء فتدعو عليه لا فإن الدعوة تفسد الأبناء ادعو لهم ولا تدعو عليهم مهما وقعت منهم الأذية. Bahwasanya suatu ketika pada orang entar ke Sayyidina Ali ngadu ngemala ya Amirul Mukminin gula kejen potra nongkolen badan kaula ni tak depor anak ni nongkolen sepune to kolen pas ada Bu Sayyidah Aisyah kakek dia ngadu aki coba kahanan bakalan iya engki sehingga adu aki anak keceti jalan rusak anak sampean walaupun meler anak kala anak bercuba anak ke sampai keluar dari lesan gula bener sampean kak dinto adu aki cuban anak karena tuan sampean mustajabah karena mana tuan sampean mustajabah teti cuban sampean daanan panjenengan sehingga gula sang sampean duaki anak gula sang sampean kak dinto tunyi dalam saareh semalam duaki kalaban perkara saya bagus perkara segena semak oleh ridwan Allah semak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bencen sampai satu kata pun keluar coba tentang anan panjenengan dari lisan kula sang panjenengan. وهذه الدعوة مجربة
من واظب عليها بعد كل أذان أصلح الله له الذرية والأولاد، وهي بعد أن تجيب المؤذن وتدعو بالوسيلة تقول اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. Pada doa jepon Habib Kak Dinto mustajab mujarrabah mana pi pancena doa akan baca doa pancena kelak Kak Dinto maka tetica dan an empen andi zuriyah keturunan sebagus keturunan sesemak da Allah Subhanahu wa taala membanggakan panjenengan Kak Dinto. Doa Kak Dinto Allahumma barik fi auladi اللهم بارك في أولادي واحفظهم Allahumma barik fi auladi wahfadhum ولا تضرهم wala tadurruhum warzuqna birrahum ووفقهم warzuqna birrahum warzuqni birrahum. Doa kadi topik sampean baca insyaallah kalaben izin Allah buka bi Allah sehingga tu napanya mana panjenengan patra panjenengan Kak Dinto dadi anak sesoleh tor solehah deki mana bi panjenengan Kak Dinto kasokan deki itu catataki sareng santri-santri Habib Kak Dinto. وجاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو من عقوق ابنه يا أمير المؤمنين ابني يعقني فعاتب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على ذلك الابن العاق وأمر أن يحضر ويوقف بين يديه فلما جاء بين يديه عاتبه عتابا شديدا فقال الابن يا أمير المؤمنين مهلا أتأذن لي في الكلام؟ فقال نعم تفضل فأذن له بالكلام. Ada bagi suatu ketika pada orang yang tardak Sayyidina Umar bin Khattab ada bu ya Sayyidina Umar anak badan kau nakal tak bagus dak badan kau lah tanya aki arapah mi pas tak bagus sehingga anak kele panggil pas tanya aki anak apa arapa ke gimi tak bagus kereng sepona tak dopor kereng sepona ada bagi polan nak reng sepo badan kau lah Kak Dinto juga tak bagus dak badan kau lah tak ngamalin badan kau lah adab tak malin badan kau lah agama tak malin badan kau lah Al-Quran dak na pacaran hormat dak orang lain ni kita ibalain torot pireng sepo Kak Dinto sehingga Sayyidina Umar gigir manglo kereng sepo Kak Dinto kaken dia prosakan kaki dia beniken polan selain polan kakek tak adidi tak metepak anak kaki jeria. فقال يا أمير المؤمنين هل للابن حق على أبيه؟ قال نعم. قالوا ما حق الابن على أبيه؟ قال أن يختار الأمة الصالحة وأن يحسن اسمه ويعلمه القرآن وشرع النبي محمد وخلق النبي محمد وأدب النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika anak kadi panggil Sayyidina Umar untuk adabu atanya ke anak kadi toh ya Amirul Mukminin ya Amirul Mukminin badan kau lah anak kadi hak andi hak dari sepo Amirul Mukminin Sayyidina Umar adabu iya bada hak napa hak anak dari sepo sekotu elakonin bi orang sepo dengan Kak Dinto. Saya pertama kotu milih bini sesolehah ibu sesolehah. Nomor dua Kak Dinto kotu megenteng nyaman begenteng cek kor beli nyaman. Dua adib belain Quran belain ajaran Nabi Muhammad belain kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belain akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الابن يا أمير المؤمنين أبي لم يفعل شيء من ذلك لم يختر لي أما صالحة ولم يسمني باسم حسن بل سماني باسم أستحي أن أذكر بي عند أصحابي ولم يعلمنا من القرآن ولا حرف ولم يعلمني شرع النبي محمد ولا خلق النبي محمد ولا أدب النبي محمد. فغضب سيدنا عمر على الأب ونظر إليه نظر مغضب وحمل العصا يريد أن يضربه فهرب ذلك الأب فقال له يا فلان لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. العقوق يكون من الأب بماذا؟ بعدم إحسان التربية والتعليم لابنه. Pas kala ada bu nak potong kala ada bu ya Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin
reng sepo badan kau lah kak dia tu tak melek bu badan kau lah tak gena bu badan kau lah kak dia tu engki nyamak badan kau lah tak nyamain segena sehingga aku lah kak dia tu ketika nyamak gula esku todus tang keluarga kan todus datang kanca-kanca kak dia tu balik cepon buat al khufasa ini kak anak kata nyamai na penyaman kali lawar nih kali lawar nomor telok gula tak ibalain Al-Quran Ta'ibadin Al-Quran, ta'ibadin akhlak Nabi Muhammad, ta'ibadin ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar merengkak dinto, ini ke Sayyidina Umar ajeling dek apa kikir Sayyidina Umar sampai ngalak haso aja pun, ngalak anak penyaman, ngalak tongkat itu pun lah pas ada buka kaki dia, kaki anan kaki tak fokus ke kaki, tak tepur ke kaki, polan kaki sebelum dia tak fokus dek nak potong kaki. Sehingga apa? Sehingga untuk mencetak anak kak dinto kudu orang sepo kak dinto membagus anak kalaban milih keluarga sesolihah ben belain anak kak dinto tentang Islam tentang adab ben terjukan belain Al-Quran ben cinta ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza 'allamta ibnaka ad-dunya wa lam tu'allimhu ad-din ba'aka bi'aradin yasir min ad-dunya. Mun sampean kak din tobalin anak tentang dunia tok tapi tak melain anak kak din tentang agama maka lihat panjenengan kak din bakal rogi ben bakal menangis ku laku ke hari kiamat. Wal abna yartaqituna min al-aba wal mat idza sami'a al-ab yakdhib al-ibn idza sami'a al-ibn al-ab aw al-um yasub aw yal'an al-ibn هذا يدل على أن هناك أب ظالم وأم ظالمة والعياذ بالله. Reng sepo kak dinto memperang cerminan dari anak-anak kak dinto. Mana bi anak aceling reng sepo nukol ginukol ki anak kak dinto. Mana bi anak kak dinto aceling reng sepo anak kak dinto ape suan mencaci memaki ada buat coba maka anak kak dinto juga bakal norok lang karena sampean juga norok ape suan juga sehingga ini kan termasuk kedoliman siraja dan apa kedoliman siraja bagi reng sepo gelak untuk anak-anak kak dinto. ومن الظلم الذي انتشر في هذه الأيام في كثير من الآباء أنه يشرب التباك أمام أبنائه فيسعى في مضرتهم لأنه ثبت عند الأطباء أن الجالس بجانب شارب التباك يتضرر أكثر من الشارب. Ada bagi kezaliman serajah mangken yang tersebar di seluruh pelosok kak dinto. Banyak orang sempo kada tak rokok ya ada anak-anak. Arokok ya ada anak-anak sehingga apa anak kak dinto akan rosak baik secara kesehatan dan tujuan secara mental dan juga secara akhlak. Sehingga mana misalnya pancena rokok ujaki jauh dari anak poton kak dinto. Ini termasuk kedoliman tersebar ampun meluas sehingga usahaki dalam hal-hal kak dinto gula sang samman ampun ngelakon ampun stop ki manabi ampun ngelakonin kak dia tu. Amma alladhi yuhibbu ibna'ahu wa yuhibbu ahl baytihi huwa alladhi yas'a fima yuslih qulubahum wa yuslih abdanahum hatta ya'ishu fi sa'adah wa yamutu 'ala as-sa'adah bijah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid as-su'ada. Sehingga apa? Seorang yang sepo kadi kau tua aja ke anak kadu dari kerosakan batin kesehatan, kerosakan batin batin akhlak terjukan tingkat-tingkat selain bantu secara zahir kesehatan kak dinto sehingga gula sang sampean sang anak sekeluarga kak dinto odi kalaban seneng jember anak penyamana gampang bi Allah Subhanahu wa taala begitu juga seter dalam keadaan husnul khatimah. Allah yahfazna wa iyyakum warzuqna kamal husnul khatimah ba'd tul umr fi khair wa lutf wa afiyah. Semoga gula sang sampean serta jaga dia tu seter dalam keadaan husnul khatimah. Berterjukan odi gula sang sampean ka tetap dalam ketaatan kan ridha Allah Subhanahu wa taala. هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المواظب عليها في كل ليلة 10 مرات وليلة الجمعة 100 مرة يموت على حسن الخاتمة وهي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
Orang yang saya baca salawat seperti yang disebutkan sana Habib Kak Dinto, orang yang saya baca salawat setiap hari Kak Dinto 100, maka eka waris mati dalam keadaan husnul khotimah. الله يوفقك ويبارك في هذه الحولية، يجعلها حولية مباركة تعود علينا وعليك مرات وكرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات في مسرات بجاه النبي محمد سيد السادات. Semoga dalam acara haul Kak Dinto dapat keberkatan bi Allah Subhanahu wa taala. Bantukan kula sang sampean Kak Dinto paring kenjembaran kesenangan Allah Subhanahu wa taala, bantukan oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم للتلقي رمضان، خصوصا الليلة الأولى فهي ليلة النظرة، فاحرص فيها أن تعمل أول ليلة من رمضان تسمى ليلة النظرة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى العباد في أول ليلة من رمضان، ومن نظر الله إليه فلا يعذبه أبدا. Betul juga semoga rusang sampean dalam beri kesempatan bi Allah Subhanahu wa taala masuk dalam bulan Ramadan. Terutama Kak Dinto dalam malam pertama bulan Ramadan. Usaha dalam pertama bulan Ramadan ongko ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Karena malam pertama bulan Ramadan bulan nazar, bulan pencelingan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal orang seceling bi Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan ongko bi Allah Subhanahu wa taala awal malam bulan Ramadan, orang Kak Dinto tak bakal seksa selamanya bi Allah Subhanahu wa taala. الله يبلغنا ويبلغكم رمضان ويوفقنا فيه للصلاة والصيام واكثر من تلاوة القرآن، ويشرح صدورنا بالقرآن، ويطلق ألسنتنا بالقرآن، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. Semoga kula sampeyan setiap berdapat dalam bulan Ramadan. Berkembangan bi Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkembangan dalam baca Al-Quran, selawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banturjakan semoga Al-Quran Kak Dinto cekak dalam hati kula sampeyan, sehingga kalaban cekan Al-Quran dalam hati kula sampeyan paring ketenangan, kejembar dalam odi ban dalam hati kula sampeyan. ولا يصلنا وإياكم من هذه الميسر المباركة إلا بالمغفورة وحاجات المرضية، حاجات الدنيا بالميسر وحاجات الآخرة بالمغفرة. Semoga setiap hadir Kak Dinto paringi sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat-hajat disembadanin bi Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia terjugan hajat akhirat. ومن كان السبب في هذا الاجتماع أن الله سبحانه وتعالى يكثر رزقه ويكثر خيره ويجعل هذا الاجتماع في كفة حسناته، ويوفقنا وإياكم للإكثار من الحسنات، ويغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات، ويوفقنا لأن نتحول من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Semoga dalam pertemuan Kak Dinto, perkumpulan Kak Dinto terjadi perkumpulan barokah. Semua dosa-dosa kula sang sampean Kak Dinto sedayana keluar dari tempat Kak Dinto sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa buatan kaulah kata balik bi Allah taala sebagai kebagusan kalaban keberkatan kebarokan perkumpulan dalam haul Kak Dinto. Allahumma ya amin amin amin. اللهم انا من بابنا وذيك لا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم اجعل عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره، يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر الامه عن الامه، اللهم اغفر الامه والقربى، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح نياتنا واصلح احوالنا واصلح اولادنا يا رب العالمين. بجاه نبيك محمد الرحيم، حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله. يا كبير يا عزيز يا متعال. بجاه نبيك محمد مولى بلال، خلينا عن سيد الخصال وبين حليم زين الخصال. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال، أكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل وننمي ونعتقد ونقول. بارك في شعبان، بلغنا رمضان يا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائه ونقذائه من النيران يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا لكثرة تلاوة القرآن، وارزقنا العمل بما في القرآن، وارزقنا سنتنا بذلك القرآن، واعمل قلوبنا بالقرآن، وارزقنا فهما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا وعلى طول عمر
في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. Sarang-sarang la ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله. محمد رسول صلى الله الله. عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعلى محمد الله على آمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمنا عليها يا مميت وبعدنا عليها يا باعث. اللهم ثبت في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا وقلبنا واصلح بها نياتنا وحسن بها أخلاقنا ووسع بها أرزاقنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحين حياتنا وابن عم يدينا بدين دنيانا تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا ومن أحاط بالذنوب أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك واجعلنا توليت ووالاك بحق حبيبك مصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.